دوستان شما را میخواین سوم کار کنید در کانال تاج میکس شو بازی رفته سه هر بگه که صاحبی بازی تا 50,000 روبل از سوم تقسیم کرده است. مرحمت کنین در سلکه درآیید و سومای بسیار راست گیرید. سلام علیکم دوستان. امروز در کانال ریپورتال من هستی در برنامه 5 سوال و 100 سوم اشتراک میکنیم. از سببی که امسال سال سیاحی است و سیاح‌ها بسیار در شهر ما پروگرام رو در 2 زبان کردیم. مرحمت شناس شوید. همراه من زکریا. Hello friends, because this year is a year of tourism in our country, we will try to find some tourists or foreigners in here and ask them the general question about world, about stuff, so I guess it will be fun. سلام علیکم. اپا جان بازی میکنید؟ 5 سوال و 100 سوم. 5 تا سوال در اطلاع دادی 100 سوم میتم. کدومش در دوره جواب دادی 20 سوم هر یک سوال. میکنی؟ شد سر کردیم. اینک نام شما چی؟ شکریه بانو. شکریه بانو. امروز یکم و ما شکریه بانو میباشن. سر میکنیم بازی را. اینک سوال یکم. میتونی بازی کردن توشنا؟ توشنا؟ نه گابا می. بله. شد سر کردیم تقریبا. سوال یکم. پدر علی 4 پسر داره. یکتاش نامش جان، جورج و جیمز. چهارم پسرش نامش چیه؟ نمیدونم. جواب توغری علی. خیلی یکم سوال رفت. دویم سوال. کدام دولت خیلی نشه میشد؟ دو نمودی اینو نیست که بایم برای یکان گفتنی داری برای کانالی ما. این خواهر اگده ما برای اشتراکش پراست رحمتی کلان گفته مرحمت به تو خیلی 100 سامان نیبو نمی شما چی؟ شهنازه. اپای شهنازه امروز قطعی ما باز میکنم و اکای فرهاد و نمی شما چی؟ دیگانه یاسومان قطعی با اینک سوال یکم. پدر علی 4 پسر داشت. یک تا نامش فرهاد، یک تاش نکروز، یک تاش زکریا. چهارمش نامش چی بود؟ نه پسر. فکر کنید. خوش رو فکر کنید. سکنتر زور زده فکر کردن در کار. اینک جواب شما؟ نیفته. پدر علی 4 پسر نامش علی است. پدر علی سلامت باشد. شما برای اشتراک یگان چی گفتن داره؟ نه رحمت. نه برای اشتراک ما بوده چی بسیم؟ پس با تشکر زیاد رفتیم داد. اینک در کدام قطعه کولی بایکال جایگیر است؟ کولی بایکال در قطعه استرالیا باشد. جواب شما آخرام شانس؟ کولی بایکال بله. چی بایکال بله؟ کولی بایکال در قطعه استرالیا جایگیر است. آسیا. правильно؟ انا مرحمت. 20 سوم. How many states does United States of America have? 50. How much? 50 states. 50 states. Yeah, 50. Yeah, that's correct. That's correct, yes? Yes. 50 states. 50 states. All right. Where was that? Next question. Next question. What is the highest peak in the world? Highest peak? The highest peak is Jamolunga. And the peak of it is 8,848. Jamalungma, and also known as Everest. That's correct. 8,848 meters. Yeah, that's correct. Right. I'll ask you the third question. If you answer, I'll give you 60 some money. Deal? If not, I won't give you anything. So we agree. When did the World War II started? The World War II started in 1941 and continues up 1945. 1941.
You sure? I want to change my mind. I think it's started in 1938 and until 1945. 1938, Yes, not 39. that's 38. 38. You sure? That's your final answer. Yes, it's my final answer. Unfortunately, that's incorrect because World War II started in 1939. Just 1 year. Yeah. That's all. Правильно جواب دادن. تشکر سیم. دو تشکر نیستن؟ تشکری زیاد یگان چی گفتنی دارید؟ گفتنی هم که در جمهوری ما در شهر دوشنبه عزیز چنین برنامه‌هایی که برای بهتر کردن سواد ما و چنین برنامه‌هایی که مثال ما می‌توانیم زبان انگلیسی خود رو پرکتیک نماییم زیادتر شوند. تشکر برای تشکیل کنندگان این برنامه. بهترین با شما هم تشکر برای اشتراک. سلامت باشه. Do you have anything to say to our followers? Improve your English. First, improve your first and foremost, It's I want to important mention for our life. to your followers. And This was one of the enthusiastic program. I have already seen it from the TV. Like it was like a little dream of my life that to participate in this type of like performance. Because whenever we came here, we want to like acknowledge our knowledge. We want to practice our knowledge, and this could give me another motivation, like to study geography again. Thank you for like associators. Thanks, man, for participating. Take care. Итак, следующие наши игроки. Как вас зовут? Бунет. Бунет, Андрей. Андрей. Так, будем задавать вопросы. На таджикском или на русском? На русском? На русском? Да. Языке? Да, давайте. Кто написал стихи, который называется «Кот идет по дереву», короче? Кот идет по дереву? Пушкин. Пушкин, да. Ана, вот, первый правильный. Идем дальше теперь. Вот, самый высокий пик в мире. Эверест? Yeah. Так, 20. Этот, сколько там было? 8 километров минимум. Да, да. Так, следующий. У вас 3 вопроса. Сейчас третий вопрос. Сейчас, если вы не ответите, все уже game over будет. Все обнуляешься. Если выиграем. Если выиграете, деньги ваши. Какие? Что хочу, давайте. Все. Давай, брат, давай. Давай, дальше играем? Да. Окей, давайте. Какая война длилась 3 года? 3 года? Стойте. Стойте, секунду. Время? Точно не вторая, точно первая. Первая, давайте. Первая мировая. Первая мировая. К сожалению, это неправильно. А правильный вопрос это... правильный ответ, точнее, sorry. Испания и Франция. Наши игроки не смогли, к сожалению. Но что хотите напоследок сказать? Больше таких надо викторин делать, чтобы молодежь развивалась. Ну, спасибо большое. Удачи вам. И Спасибо огромное. в следующий раз точно повезет. Да, конечно. Инак, иштирокчи навбати мо номашон Ҳадиятулло. Ҳадиятулло мебошад ва чӣ хел номи зебо. Қани мебинем Ҳадиятулло чӣ хел саволоба ҷавоб метавонад чанд сум мебарад. Сар кардем? аз саволи осон сар мекунем. Падари Али 4 писар дошт. Беҳрӯз, Некрӯз, Навовар Вали. ва Али. чорум Чорнуш Али. Ана, бисомон плюс шуди бародар. Диди уже. Вот видишь, бо мегӯи ман тупой. Ана, нағз бидай. Муаллифи асари Гулистон кист? Сади Ширӯзӣ. Правильно. 20, 40 шуда? 40 шуд? Фаҳмиди бонус. Уже у тебя 40 сомонов есть. Агар яктай дигар савол метавам неправильно ҷавоб додед, вай месуза. Якси правильно 60 сомонов мегирӣ. Агар хоҳӣ дальше боз мекунӣ, агар хоҳӣ до 100 мерӣ. Розиен? Мо розӣ мерем. Давайте. Окей, начали. Агар дар як мураббаъ тамоми тарафҳо 4 сантиметр бошад, масоҳати он чанд аст? 16 сантиметри квадрат. Беҳтарин, ана 6 сомон. Рафтем дальше. Бозӣ мекунем?
чанд намуди хунгузаронӣ дар растаниҳо ҳаст? Хунгузаронӣ расани хуна дорад. Правильно. 60, 40. Рафтем. Ой. Банкрот шидездаме. Озим авай кадес. Шумо озӣ чӣ гуфтед? Ответ надора бошад. Ҷавоби мо ду намуди хунгузаронӣ мебошад. Ксилема ва флеема. Марҳамат. Анхел. Итак бозии шумо ба касар гамъо ман. К сожалению, бой додед. Неки беҳтарин якум инсоне ки до 80 омад, то 80 сомона омад. Хантазан. Ягон чӣ гуфтанӣ бародар? Хай чӣ гуфтанӣ нестем. Барои тамошобино. Хай чӣ? Аре вай хай зуре гап нест. Молодец, спасибо, хеле гапо гуфт. Хай раҳмат барои инамитари бозиҳо. Бисёр шаванд. Гиря нака, ҳамаш зур меша, икарат мебарӣ. Саломат бошед. Шумо намехоҳед бозӣ кардан ака?